everyone. Halo semuanya. Good morning. Selamat pagi. How are you today? Apa kabarmu hari ini? We hope you are well. Kami berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Today, Hari ini, Miss Katie and Mr. John Ibu Katie dan Pak John will tell you a story about golden cucumber. akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Timun Emas. But before, we must pray first. Tapi sebelum itu kita akan berdoa And Miss Katie will lead us to pray. dan Miss Katie yang akan memimpin doanya. So guys, let's pray. But before, put your arms, close your eyes, let's pray. Anak-anak semuanya lipat tangan, tutup matanya. Miss Katie ucap doanya, anak-anak ikuti di rumah ya. Berdoa 1, 2, 3. Tuhan, terima kasih padamu karena hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar dan bermain dari rumah. Tuhan tolong jaga kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Okay? Okay everyone, are you ready? Oke anak-anak, sudah siap? Pay attention and listen carefully. Perhatikan dan dengar dengan baik. Check it out. Saksikanlah. Golden cucumber. Timun emas. Long time ago in central Java of Indonesia, there was lived a grandmother living alone without having a child. Dahulu kala di Jawa Tengah Indonesia, hiduplah seorang nenek yang hidup sendirian tanpa memiliki anak. It is a day for the firewood to be collected and then sold to the market in order to buy food and drink every day. Ini adalah hari untuk mengumpulkan kayu bakar dan kemudian dijual ke pasar untuk membeli makanan dan minuman setiap hari. Sometime after returning home to sell the wood in the market, she sat under the tree to rest due to fatigue. Beberapa saat setelah kembali ke rumah untuk menjual kayu di pasar, dia duduk di bawah pohon untuk beristirahat karena kelelahan. She did not long after the suppose she had a child, for sure her child would help her. Dia tidak lama setelah itu mengira dia punya anak. Pasti anaknya akan membantunya. Then the smelly and wicked giant comes suddenly, ask her to give her child because he is looking for the children in the village to eat. Kemudian raksasa yang bau dan jahat itu datang tiba-tiba memintanya untuk memberikan anaknya karena dia sedang mencari anak-anak di desa untuk dimakan. Ha 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 ha! Where is your child? Give me your child. Ha 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 ha! Di mana anakmu? Beri aku anakmu. I have no child. Saya tidak punya anak. Don't lie to me. Quickly, give me the child. Jangan bohongi aku. Cepat, beri aku anak. If you don't believe in me, you can eat myself. Ah! Then take this. Kalau begitu, ambil ini. This is a cucumber seed. Plant it. Ini adalah biji mentimun. Tanamlah. It will grow, and once it grow, take the measures one with the gold color. Ini akan tumbuh dan begitu tumbuh, ambil yang jatuh dengan warna emas. You shall have a child inside it. But remember, when the daughter was 6 years old, I will come again and take her back. Anda akan memiliki anak di dalamnya. Tetapi ingat, ketika anak perempuan itu berusia 6 tahun, saya akan datang lagi dan membawanya kembali. The old woman came home and planted the cucumber seed.
As the time goes by, the cucumber grows larger and it's that time to sow it. Then the giant came and asked for the promise. Wanita tua itu pulang dan menanam benih mentimun. Seiring berjalannya waktu, mentimun tumbuh lebih besar dan ini saatnya menaburnya. Kemudian raksasa datang dan meminta yang dijanjikan. Hey, old woman, it's the time to give me your child. Where is he now? Hai wanita tua, ini saatnya memberi saya anak Anda. Di mana dia sekarang? I'm begging you, not now, because she's still very small and the flesh is not good to eat. Come 2 years more, I'm begging you. Saya mohon, bukan sekarang, karena dia masih sangat kecil. Dagingnya tidak enak untuk dimakan. Datang 2 tahun lagi, aku mohon pada Anda. As you wish then, I will come back soon to take the child. Sesuai keinginanmu, aku akan segera kembali untuk mengambil anakku. Then the giant came home. And waited for the agreed time. The time was 6 years, where the daughter had to be eaten by the giant. Times goes by. Golden Cucumber sat with her mother, and her mother tells all about who she is and what will happen to her later. Suddenly, there is a voice that says that Golden Cucumber will be safe as long as she must go to the mountain to get something for her salvation. And she followed what was commanded by the voice. Lalu raksasa itu pulang dan menunggu waktu yang disepakati. Waktunya 6 tahun, di mana sang putri harus dimakan oleh raksasa itu. Waktu berlalu, Timun Emas duduk dengan ibunya dan ibunya menceritakan semua tentang siapa dia dan apa yang akan terjadi padanya nanti. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa Mentimun Emas akan aman selama dia harus pergi ke gunung untuk mendapatkan sesuatu untuk keselamatannya. Dan dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh suara itu. Hey, old woman, where is the golden cucumber? I want to eat her now. Hei wanita tua, di mana Mentimun Emas? Saya ingin memakannya sekarang. My dear, go and run faster. Save yourself from the giant. Sayangku, pergi dan lari secepat mungkin. Selamatkan diri Anda dari raksasa. Okay, Mom. Baik, Ibu. Running, he remembered with what the grandfather said was the time they met over the mountain. First, he threw away the cucumber, and the cucumber was fruitful so much that the giant stopped chasing after her because he was affected by the roots. Saat berlari, dia ingat dengan apa yang dikatakan kakek saat mereka bertemu di atas gunung. Pertama, dia membuang mentimun dan mentimun itu berbuah begitu banyak sehingga raksasa berhenti mengejarnya karena dia dihalangi oleh akar. However, after the fruit is consumed, he continues to pursue a golden cucumber. Then, the second thing that golden cucumber was doing was to throw salt, and immediately it turned into a vast ocean. But the giant is not thrown too. Namun setelah buah tersebut dimakan, ia terus mengejar Mentimun Emas. Kemudian hal kedua yang dilakukan Timun Emas
adalah membuang garam dan segera berubah menjadi lautan luas. Tapi raksasa itu tidak tenggelam juga. Then the giant who was killed was thrown to the sea, and immediately the place turned into a vast sea of mud, so that the mud engulfed the giant, and the giant died. Kemudian raksasa dilempar terasi dan tempat itu berubah menjadi lautan lumpur yang luas sehingga lumpur menelan raksasa dan raksasa mati. I was happy with the golden cucumber to come home and meet her mother, and they live happy forever. Timun emas sangat senang untuk pulang dan bertemu ibunya, dan mereka hidup bahagia selamanya. Moral lesson from the story of golden cucumber is, if we facing problems or trials, let us try our best effort to try to overcome them. Do not forget to pray and ask the Lord, because God is the most determinant of everything that is happening in this world. Pelajaran moral dari cerita timun emas adalah, jika kita menghadapi masalah atau cobaan, mari kita coba upaya terbaik kita untuk mencoba mengatasinya. Jangan lupa berdoa dan bertanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah yang paling menentukan dari semua yang terjadi di dunia ini. Okay everyone, are the stories of golden cucumber. Oke anak-anak, demikianlah cerita tentang timun emas. We hope you are happy. Kami berharap anak-anak semua senang. Okay everyone, that's all for today. Demikianlah kegiatan kita hari ini. We will close today's activities with prayer. Kita akan menutupnya dengan berdoa. And Miss Katie will lead us to pray. Dan Ibu Katie yang akan memimpin doa penutup. So put your arm, close your eyes, and let's pray. Anak-anak semua lipat tangannya, tutup matanya. Miss Katie ucap doanya, anak-anak ikuti di rumah ya. Berdoa, 1, 2, 3. Tuhan, hari ini kami sudah belajar dan bermain dengan baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Okay everyone, see you and bye-bye.